Voilà, اليوم en fait مش نحكي لكم على donc TP numéro 3 اللي هو Vagrant معها proxy plus الكيب لايفت donc مش نعمل load balancing ونعملوا en même temps la haute disponibilité et je vais vous donner donc le fruit d'un travail de l'un de mes étudiants في ال RSI في la branche RSI اسمه لقمان. Donc c'est lui qui a fait le TP, donc il m'a envoyé le résultat. نعطيكم un schéma donc على الشيء اللي عمله و donc je veux préciser وانه الخدمه هذه ما ريناهاش sur internet. Donc si vous cherchez sur YouTube donc مش تلقاو الخدمه telle que présentée comme ça. Donc c'est une première. Alors je le félicite, comme je félicite mes étudiants l'Okhrina, surtout les branches RSI. Voilà, donc alors le khidma en fait le TP numéro 2, donc Rina installé Vagrant, عملنا un load balancer والload balancer مش يهزنا les serveurs web متاعنا. Donc قلنا علاش لا نعملوا مع load balancer نعملوا la haute disponibilité, donc نزيدوا معاه la haute disponibilité en installant le package Keep Alive. Donc le schéma مشات là le suivant. Donc le schéma مشات là comme ça. Donc عندي لهنا le A proxy على هذا numéro 1 باش نزيد un deuxième A proxy numéro 2. Ok, d'accord. هنا عندي l'utilisateur final end user. Ok. Ou donc لهنا en fait عندي donc mes serveurs web. Ok. Donc هذا من الكل batterie de serveur web. وقلنا الكل généralement ils vont pointer sur un seul et même contenu. Ok, donc site متاعي موجود لهنا. Ok, en principe لهنا كلهم ils vont pointer sur ce contenu là. Ok. Bon, c'est pas grave, donc la partie هذه donc l'étudiant ما عملهاش mais c'est pas grave, donc il y a pas de problème. Donc juste هنا en fait il faut créer un fichier comme je l'ai fait في le TP numéro 2, donc un fichier ou un site à l'extérieur. Ok, donc et نعمل ce qu'on appelle le montage ou le mappage. Ok. Donc juste il a installé index.html في كل serveur web هنا. Donc هنا شعمل هو il a installé index.html. Ok. Donc لهنا ولهنا ولهنا ولهنا. Ok, d'accord, etc., etc. Ok. Donc l'idée لهنا c'est quoi? Donc l'idée لهنا هو انه le proxy لهنا il va pointer sur les différents serveurs web. Ou le proxy الثاني donc كيف il va pointer sur les mêmes serveurs web. Ok, d'accord. ولهنا en fait عندي un lien ما بين le proxy 1 ou proxy 2. Ok, d'accord. Alors jusqu'à maintenant on fait ce qu'on appelle du load balancing, hein? Donc on fait ce qu'on appelle du load balancing. Jusqu'à maintenant on fait du load balancing. Voilà. Donc du load balance. Ok, c'est un load balancer. Ok, kif c'est un load balancer. Ok, ok. Donc là en fait l'idée c'est quoi? C'est que وقت اللي يطيح l'un des deux, ok, load balancer, donc واحد منهم مش يهز عليه. ok. باهي بالطبيعة البريمير ايتاب هو انه مش نانستاليو الها بروكسي donc في السيرفر هذا وفي السيرفر هذا. بالطبيعة on va configurer un fichier qui s'appelle haproxy .cfg je pense. Ok, donc ou kif donc là en fait je vais configurer le même le fichier haproxy.cfg. ok, d'accord.
Pour l'instant, en fait, لو كان يطيح le A proxy 1 ما ينجمش يهز عليه le A proxy numéro 2, ok. C'est pour ça en fait, je vais installer en fait ce qu'on appelle du load balancing, du haute disponibilité. Donc on va faire, en plus que ça, on va faire de la haute disponibilité. Ok, donc de la haute disponibilité, high availability. Alors, on a un package اسمه keep alive qu'on va configurer sur les deux. Donc, je vais installer keep alive là en tant que master. Ok. Ou là en fait, je vais installer en tant que client. Je vais installer au backup. Ok, d'accord. Ou donc, une adresse, une adresse. Alors, généralement, l'adresse de l'interface اللي يعني يقراها l'utilisateur. Ok, donc هنا ولهنا si vous voulez l'interface هذه. Je vais prendre une autre couleur si vous voulez. Voilà. L'interface هذه ou l'interface هذه والinterface هذه ils appartiennent au même réseau, ok. ونعمل réseau interne, ok. ما بين شكون ما بين donc je vais changer de couleur. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé, donc voilà. Donc on a un réseau interne ما بين هذا وما بين هذا, ok. وما بين les serveurs web متاعي, ok. Donc ما بين les serveurs web متاعي. donc alors si Lockman عطانا donc عطانا في الconfig هذه عطانا في en interne, donc لهنا en interne عطانا du 10. Alors si je me rappelle bien 192, voilà, point 10, point 33. alors là point 10, ok. في الثاني عطانا 192 168.33.11 وبالطبيعة لهنا en fait مش ياخد 192 168.33.13 14 15 16 etc etc, autant de serveurs web, ok. donc autant de serveurs web. Donc là en fait pour l'instant on est dans un réseau interne, ok. وما نحبوش end user l'utilisateur final يرى بالطبيعة en fait notre réseau interne. Donc c'est pour ça en fait on a une autre interface là. Alors en fait on sait pas donc compliquer les choses, donc on a fait simple. Donc puisque on a un ADSL, donc on travaille sur un ADSL. Ok, là votre modem, si vous voulez, modem routeur, ok. Donc donc ce qu'on appelle un DHCP, ok. Bien, il va vous fournir du DHCP, des adresses dynamiques. donc خدينا l'adresse هذه من DHCP لهنا, ok. على هي 192 168 133 je pense, 133 que je sache, 133.130, voilà, 133. لهنا خذينا 192 168.133.131, ok, d'accord. من بعد en fait عملنا une adresse virtuelle اللي ماشي كونيكتي عليها l'utilisateur هذايا, ok. اللي هي 168.133.129. et là en fait on l'a forcé, hein. donc là في الكا هذه on l'a forcé. généralement en fait ما نعطيوهاش en DHCP هذه, donc les adresses هذوما on va les fixer, donc معناها في configuration صحيحة. donc نحيو DHCP ونوليو statiquement نعطيو l'adresse هذه والadresse هذه
l'adresse هذية كيف donc on va les fixer بالطبيعة باش ما يقعدوش يتبدلوا. donc هنا on a forcé un petit peu si vous voulez cette adresse. donc اش باش يصير توا l'utilisateur بالطبيعة مش ياخذ une adresse من DHCP لهنا. ok donc هنا l'utilisateur final مش ياخذ une adresse من DHCP لهنا on s'en fout donc laquelle en tout cas مش تكون 133.x حاجة. ok d'accord. بالطبيعة différente de celle de 130 et 129 et 131. ok donc comment il va consulter en fait. donc simple. donc en fait comment il va consulter. donc il va faire la chose suivante. donc par exemple il veut accéder à le site هذا. ok donc مش يجي تاك 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 يتعدى بالماستر والماستر en fait donc مش باللود بالانسر مش يهزو لو سيرفور لو موان شارجي. ok donc الشيما مش يعمل هيك يطلع للماستر والماستر مش يهزو بالطبيعة لو سيرفور لو موان شارجي. في صورة ما طيحناها السيرفور هذايا. ok donc c'est ce qu'il va faire في l'exemple من بعد. في صورة ما طيحناه السيرفور هذا مثلا طيحنا par exemple la haute disponibilité ولا طيحنا le A proxy واحد منهم طيحناه en tout cas طاح que ce soit le service A proxy ولا le keep live طاح. donc qu'est-ce qu'il va faire. donc généralement le backup مش يهز عليه. donc الترا مش تولي تعمل. donc il va se connecter sur la même adresse اللي هي هذه. donc tac 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 مش يمشي لهنا tac 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 ومش يجي لهنا هيك بالطبيعة هذا طايح. اوكي مش يجي لهنا هيك. اوكي ودونك le A proxy il va l'orienter vers le serveur le moins chargé. ok donc يتعدى لهنا le serveur le moins chargé. donc شو ربحنا لهنا en fait. ربحنا زوز حوايج. ربحنا load balancer load balancing اللي هو le serveur le moins chargé. ok ou la haute disponibilité. ok donc là en fait ربحنا la haute disponibilité avec keep alive لهنا هيك. ok donc ربحنا la haute disponibilité. donc يتيح السيرفر هذا يهز عليه السيرفر هذا وبالطبيعة en fait نجمو نعملو un master و 2 ولا 3 ولا 4 باك اب معناها نجمو نعملو plusieurs slave وفي الها بروكسي كيف نجمو نعملو plusieurs a proxy pour plus de haute disponibilité. ok voilà donc là en fait أكثر ما يكون عندنا سيرفرات qui font du load balancer et du keep alive أكثر ما تكون la haute disponibilité donc تكون خير. ok voilà voilà donc هذا TP اللي طلبناه. il l'a fait donc Silokman donc je le remercie beaucoup. donc c'est l'un des brillants la vérité. donc ونخليكم مع الخدمة متاعو. donc voilà عطيتكم un aperçu على الخدمة اللي خدمها. ok voilà donc نخليكم مع الخدمة متاعو و voilà je vous remercie beaucoup et à un autre TP Inch'Allah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer le TP Cable Live. Donc, شنو هو البرانسيب نتاعو؟ دونك هو يكونتيني على ال TP اللي قبله اللي هو background avec load balancing. باش نمشيو نشوفو background فيشي background اللي باش نلقاو فيها سكريبت اللي باش نحكيو عليه كيفاش صارت الانستالاسيون نتاع الماشين معنا لي سيرفر واللي باش نحكيو عن صارت في الانستالاسيون نتاع لي سيرفر والانستالاسيون نتاع لي زابروكسي. وفي وسط لي زابروكسي عندنا ما قلنا عندنا لي كيبل لايبل. دونك سي باكجراوند دونك لحظة عندنا البروجي متاعنا اللي هو بروجي كيبل لايبل في وسطه باش نلقاو الفيشي باكجراوند فايل اللي هي نانو باكجراوند فايل. دونك لنا حكينا على البي ان اللي هو البروكسي الاولاني باش يصير فيه الانستالاسيون لنا نتاع الكيبل لايبل. بعد اللي باش نحكيو على باش نستاليو البروكسي الثاني اللي هو LB2
باش نعملو فيه الانستالاسيون تاع الكيب اللايفد زادا، ومن بعد تاني السيرفور ويب لي دو سيرفور ويب باش نعملولهم كرياسيون لنا ولنا باش الكونتينيو متاعهم اللي هو باج ويب اللي هي موجودة تحت الاسم index.html. هذا السيرفر الأول هذا السيرفر الثاني نفس الحكاية كيف كيف. دونك سكريبت هذا بعد تو نحطوه على فيشي اكسترن وتنجموا يعني تنجموا تليشارجوه وتعملوا كوبي كولي ديريكت من غير ما نبقاو نكتبوا في هذا الكل. دونك نسجلوا مسجلة. دونك بعد هذا الإتاب اللي من بعد ايش باش تصير، باش نمشيو نعملو باكجراوند. بتنجم تخدم تي بي هذا كيما تكون خادم تي بي اللي قبله واللي قبله، يعني زوز تي بيات الأخرانيين لازم تكون خادمهم. دونك نعملو باكجراوند اب اللي هي باش يعني عبارة باش تنسي السكريبت اللي خدمناه في الباكجراوند فايل. بعد تالي باش تعمل فيريفيكاسيون اللي تشوف اللي الخدمة متاعك معناها الانستالاسيون صارت كوم يلفو. نعملو باكجراوند ستاتيس لحظة لأن باش نلقاو يا بروكسي ال بي ان و ال بي دو و لوب ان و لوب دو اكتيفي. دونك كيما تشوفو تو اكتيفي. دونك حكينا تو حكينا قلنا راهو باش نعملو الانستالاسيون نتاع دو زابروكسي ومعاهم الانستالاسيون نتاع دو سيرفير وفي وسط لي زابروكسي هاذوما لي زوز باش نلقاو الانستالاسيون نتاع الكيب الايفد. دونك تو كملنا ليتاب الأولى. ليتاب الثانية باش نعملو كونفيغوراسيون في وسط ال بي ان و ال بي دو اش باش يصير في وسطها. دونك احنا قلنا عندنا لي زابروكسي باش تصير باش نصنعو الساعة أول حاجة الفيرتوال ادريس باش نجم اليوتيليزاتور يكسيدي عليها باش من بعد يختار اسكو باش يمشي على البروكسي الاول ولا على البروكسي الثاني. ومن بعد عندنا في الفيشي اسمها aproxy.cfg اللي هي باش نعملو فيها الكونفيغوراسيون تاع لي سيرفور اللي هو الادريس نتاعهم شنو. دونك عطينا نشوفو توا نعملو لاكسي. بعد هذا الكل باش نعملو لاكسي لل بي ان اللي هو البروكسي الاولاني. دونك باكجراوند SSH LB1 اللي باش ندخلو لابروكسي الاول ونعملو الكونفيغوراسيون نتاعو. دونك اول حاجة نشوفو الادريس اللي عنده. دونك عندنا لنا MB0S9 اللي هي الادريس بيبليك اللي باش نجمو نخرجو عليها ونخدمو. دونك عطانا 192 168 133 130 اللي هي ادريس بيبليك اللي باش نجمو نخدمو عليها جامي. باهي تو باش نمشيو نعملو ندخلو الفيشي كيب اللايفد باش نعملو فيه كونفيغوراسيون نتاع لي سيرفور نتاع الادريس فيرتوال. دونك في ام دونك ندخلو نود روت sudo -i كيف كيف نستغلوا الوقت وننسيو الماشين الثاني اللي هو قلنا احنا عنا دو زابروكسي اللي هو ال بي 1 و ال بي 2. دونك الكونفيغوراسيون نتاعهم باش تصير الزوز كيف كيف خاطر نفس الحكاية مي شنو باش يتبدل في الفيشي دو لابروكسي فيشي ابروكسي باش يعني ماهوش باش تصير بريسك نفس الكونفيغوراسيون ماهوش باش يتبدل حتى شيء. دونك نعملو باكجراوند SSH ندخلو لل LB2 اللي هو البروكسي الثاني نورمالمون توا. دونك نستغلو حاجة أخرى نمشيو نشوف لي زادريس IP متاع لي سيرفور متاعنا. باهي ليش نعملو باكجراوند ستاتس منستحقوش. دونك باكجراوند SSH ويب لأن باش نعملو لاكسي للسيرفر ويب باش نشوفو الادريس IP. دونك نعملو IPA. دونك هذه الادريس IP متاع الويب اللي هي .12 في الآخر. باهي عطينا نمشيو للويب 2. دونك باكجراوند
SSH web2 باهي نعملو PA كيف باش نلقاو .13 اللي هي كان تفكروا عملناها في الفيشي دي كونفيغوراسيون نتاع باكجراوند فايل اللي هما حطيناه من الأول. الويب 1 حطيناه .11 في الآخر والويب 2 حطيناه .13 في الآخر. نرجعو للبروكسي الأولاني دونك دخلنا المود روت دونك قلنا باش نمشيو ندخلو الفيشي تاع كيب لايفد وباش نعملو الكرياسيون تاع الفيرتوال ادريس اللي باش تخلي لي كليون يكسيدي عليها دونك VMACTE كيب لايفد configuration هذه الفيشي اللي باش ندخلو نعملو فيها الكونفيغوراسيون دونك كاين الكونفيغوراسيون خادمها ومريقلة دونك لنا الانترفاس اللي هي باش تخلي نخدمو على الببليك اللي هي الانترفاس اللي شفناها بكري EMB0S9 ستاتوت اللي هي ماستر اللي حكينا فيها كما قلنا اللي هو لابروكسي برانسيبال فيرتوال اي بي ادرس اللي هي الادرس اللي باش ياخوها قلنا الاكسي اللي ياخوها اليوتيليزاتور يعمل عليها الاكسي دونك كيما في لابروكسي الاولى كيما في لابروكسي الثانيه في الفيشي كيب لايف بوان كونفيغ نفس الكونفيغوراسيون كوبي كولي ديجا لحظه باش نشوفو لحظه نعمل ندخلو المود روت باهي تو لنا حكينا على الفيرتوال ادريس اللي هي باش يكسيدي عليها اليوتيليزاتور دونك نزلت حاجه اخرى في الفيشي الاخرى اللي هي لابروكسي دونك نسجلو دو بوان دونك كيف ننزلو إشاب باش تخرج اسكو دونك ليتاب الأولى باش كي تاكسيد للفيشي باش تلقاه فارغ دونك تنزل باش تنجم تعمل انسيرسيون كيما تشوف لنا انسيرت دونك تنزل وبعد تعمل كولي بعد تنزل إشاب بعد دو بوان إكس باش تسجل تنزل اونتري باهي توا باش نمشيو للفيشي تاع لابروكسي اللي باش نحطو فيها لي سيرفور لي زادريس تاع لي سيرفور دونك سباس لنا بروكسي بوان سي داكور باهي البارتي هذي الكل باش كي باش معناها ندخل الفيشي باش نلقاوها بريسك حاضر يعني هذي متنمسوهاش دونك من بعد توا نحط الفيشي اكسترن نعطيك من الكونفيغوراسيون هذي برك باش تتزاد دونك انتي والسيرفر كيفاش خدمتهم اني راني السيرفرات كانوا بوان 11 بوان 12 بدلت تاني السيرفرات نتاعي حطيت بوان 12 بوان 13 دونك لازم ترجع تثبت في الفيشي باكجراوند فايل باش تنجم تخدم الكونفيغوراسيون هذي دونك لي بي نتاع السيرفر 1 ولا السيرفر 2 سي كيف ما لازمهم كيما في الفيشي كيما الفيشي باكجراوند فايل كيما معناها لا ميم ادريس اي بي دونك لنا كيف كيما قلنا pour faire une modification sur le fichier échappe باش نخرجو دو بوان اكس باش نسجلو دونك نجيو نعملو تو يعني ريلود للفيشي دونك كيف etc slash init point d slash approxy reload ولا داكور سلاش من الأولى هذه بالنسبة للابروكسي الأولاني نمشيو للابروكسي الثاني دخلنا المود روت دونك باش نمشيو نعملو قلنا نمشيو ناكسيديو الفيشي كيب لايف اللي هي باش نعملو فيها الكونفيغوراسيون تاع الادريس فيرتوال
public. دونك كيما تشوفوا هذه باك ستيت باك اب. l'adresse virtuelle اللي قلنا عليها نفس l'adresse virtuelle c'est la même adresse virtuelle كي كيما في الابروكسي الأولاني كيما في الابروكسي الثاني نفس l'adresse IP. دونك كيف جيست تاخد كوبي كولي وتتعدى. دونك دي بوان اكس اون بي. دونك نتعدو نشوفو الفيشي دي كونفيغوراسيون تاع الابروكسي. الفيشي كونفيغوراسيون تاع الابروكسي. دونك pm gtc slash gtc approxy active ثم oui vm. هذه مش كيما حكينا فيها نفس الكونفيغوراسيون ما يتبدل حتى شيء لأن كيف نتأكدو من on va vérifier que les adresses IP c'est ça معناها كيما في الويب 1 والويب تاع الفايل الفيشيه الأخرانية متاع الباكجراوند فايل كهو. دونك الكونفيغوراسيون متاعنا مريقلة. les adresses IP متاعنا صحاح. عملنا الكونفيغوراسيون متاع الفيرتوال ادريس. دونك نعملو reload restart مش للكيب لايفد نعملو restart للابروكسي restart. دونك اللي اكتيفي. دونك احنا قلنا الادريس 104 انا الادريس قلنا باش نخدمو على 199.168.133.129 اللي هي باش نكسيديو على. دونك نمشيو نعملو فيريفيكاسيون كروم. دونك نحطو الادريس تاعنا donc web 1 c'est le contenu de la page dex.html. donc يعني هذا البروكسي الأولاني قاعد يخدم. donc on va vérifier que la configuration est keep live يعني en bon état. donc باش نمشيو نطيحو سيرفر من الابروكسي. دونك كيفاش نجي نقولو ابروكسي نحطو keep live هوني نحطو stop. دونك بدلو النافيغاتور كذا باش تبقى تخدم خاطر عنا الابروكسي LB2 اللي هو باش يهز عليها. دونك نزيدو نتأكدو اللي الخدمة متاعنا صحيحة. دونك نجيو نطيحو زاد السيرفر الابروكسي الثاني ونحطوه ستوب. دونك احنا كنا في LB2. دونك نشوفو LB1 اوكي private stop. اوكي نجي نسكرو هذا 192 كذا. دونك الباج مازالت مسجلة لحظة نسكر النافيغاتور مازالو محدودين. داكوغ دونك 192 وكذا. دونك كيما تشوفو منجموش ندخلو للسيرفرات متاعنا. دونك الخدمة متاعنا صحيحة الكونفيغوراسيون صحيحة جاونا أحلى جو. إن شاء الله يكون الانجسترومون واضح. الفيشيه تلقاوهم على جنب. السلام عليكم.